Alors, il faut boucler le chapitre 2. Pourquoi? Parce qu'après, on n'aura plus besoin d'une science. Une science. Pour le chapitre 3, ce sera très rapide. Et le chapitre 5 aussi. Le chapitre 4, pardon. Le chapitre 5 est exclu. Yak. لا لي شابيتر Chapitre 5, ما داكشي كاينش. اللي فيها فيسكاليتي لا واحد لابارتي فيها فيسكاليتي ولا شي حاجه بحال هكا. La dette publique. Chapitre 4 اللي ما عندناش. Chapitre 4, c'est-à-dire les dépenses fiscales. Ça marche. Donc là le chapitre سميتو la dette publique كاينه. Ok. Alors, donc pour ce qui concerne le chapitre 1, donc j'ai dit que... لي ديبونس فيسكال هما ما كاينينش. Ok, ça marche. Ok. Alors, في هاد la science, إن شاء الله نكملو بعدا chapitre 1, حيت بقات لنا واحد la partie منو. Et après, sur le chapitre 2, bien sûr aussi aujourd'hui. Et finalement, on a une science pour le chapitre 3 et le chapitre 5. Yak. Et deux autres sciences pour les deux examens qu'on a. La 3, les Shonkai d'Orof. Ça marche? Là, on va faire un petit rappel. On va faire un petit rappel à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant en finances publiques. Yak. Alors, on a commencé par... bien sûr que le chapitre 1, c'est l'intervention publique. Yak. L'intervention publique. Donc, on a posé pas mal de questions fin le chapitre. Premièrement, pourquoi l'intervention publique? Yak. Est-ce que l'intervention publique est nécessaire pour régler la conjoncture économique? S'il est nécessaire, attends, si je... ouais. Alors, s'il est important ou bien s'il est nécessaire, alors on doit poser la question de quels sont les moyens l'État a l'intervention dans l'ordre économique. Yak. Alors on a commencé par la définition de l'État. On a dit que l'État c'est un agent économique qui regroupe plusieurs administrations publiques. Yak. Alors l'objectif de l'État c'est de fournir... il est retard. Alors l'objectif de l'État est de fournir des biens et services qui sont, je dirais, non marchands. C'est plus particulièrement les services non marchands. هاد لي سيرفيس باش كنقولوا لي نون مارشون خص يكون يا اما gratuit يا اما quasi gratuit. ياك. Alors, il est qu'un gratuit, c'est-à-dire le prix d'ILE qui est représenté 0% le coût total d'ILE. Par contre, il est qu'un quasi gratuit, c'est-à-dire le prix qui est représenté le pourcentage qui est inférieur à 50% de son coût de production. Alors, on a dit que l'État comprend trois éléments. C'est des éléments. L'État central, c'est-à-dire la centralisation, ce qui est les administrations publiques centrales, à savoir la Banque centrale, les ministères. Et après, on a les administrations publiques au niveau territorial ou bien local, à savoir les communautaires, etc. Les collectivités territoriales. Et après, on a les organismes de la protection sociale. Ça marche. Alors, que pour mesurer le poids de l'État, on utilise deux éléments. Le taux de prélèvement obligatoire, qui est le rapport entre les impôts et les cotisations sociales sur le PIB, fois 100, c'est un taux, c'est-à-dire un drop 100. Et après, on a le poids des dépenses publiques, le rapport entre les dépenses publiques et le PIB, c'est-à-dire combien les dépenses publiques représentent de produits intérieurs bruts. Puisque c'est un taux, qu'un drop 100. Alors, donc, les deux relations, les deux formules, impôt, cotisation sociale. Donc, il faut poser la question, qu'est-ce qu'un impôt et qu'est-ce qu'une cotisation sociale? On a dit que l'impôt, c'est un prélèvement, un versement monétaire. Le versement monétaire est requis principalement par une personne physique ou là, une personne morale. Parce qu'une personne morale, c'est-à-dire les différents types de sociétés. Personne physique, c'est-à-dire entrepreneur individuel ou bien quel que soit, par voie d'autorité. Bien sûr que c'est l'autorité qui exige le versement. À titre obligatoire et définitif.
et son contrepartie. C'est-à-dire, هذاك اللي كيخلص هذا l'impôt et n'attend aucune contrepartie. Spécifié et ayant pour objet de la couverture de dépenses publiques. Donc l'objectif de l'impôt, c'est de générer les recettes fiscales et après les recettes fiscales pour couvrir les dépenses publiques. Donc on n'a que les dépenses publiques qui ont trois catégories. On a les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire que les dépenses, les HOMA, généralement sont liées à l'activité principale de l'État, à savoir les dépenses, les rémunérations salariales, à savoir les dépenses de fonctionnement, etc. Donc les dépenses d'exploitation. Ça marche. Après, on a les dépenses d'équipement, c'est-à-dire les dépenses qui sont liées à la création et l'augmentation du capital. Bref, investissement, c'est-à-dire les dépenses liées à l'investissement public. Et finalement, on a les dépenses de la dette, c'est-à-dire les dépenses qui sont liées au remboursement de la dette. Donc les recettes. Donc les recettes de l'emprunt, soit emprunt extérieur, soit emprunt intérieur, parce qu'ils comme des dépenses de dette. Alors, on a aussi les cotisations sociales. Les cotisations sociales, ce sont des versements obligatoires des individus et des employeurs à la sécurité sociale. Bien sûr, l'objectif principal des cotisations sociales, c'est de financer la protection sociale. Ça marche? C'est-à-dire, c'est de couvrir avec le financement, le bon financement pour toute mission de protection sociale. Dire la citoyenneté. Dire les citoyens. Bien. Alors, bien sûr, un bref historique à l'évolution de la conception de l'État. Alors, avec les mercantilistes, l'État, généralement, ou bien la fonction principale de l'État, c'est quoi? C'est la création de richesses. Comment créer la richesse? C'est accumuler les métaux précieux, à savoir l'or et l'argent. Et donc, pour ces mercantilistes, pour accumuler, ou bien pour créer, ou bien pour augmenter le capital, on a besoin de quoi? On a besoin d'échanges internationaux. De l'échange international, ils ont dit, pardon, on a besoin de commerce. Alors, le commerce extérieur, ou bien l'échange international, ils ont le défini comme un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que si l'un des pays gagne, l'autre pays perd. Et après, on a dit que le solde, donc selon le courant, généralement, le solde commercial est toujours positif. Donc il faut dégager un solde commercial positif. La question qui se pose maintenant, c'est comment peut-on dégager le solde commercial positif? Il y a deux propositions. Premièrement, soit de freiner les importations par droit de douane, c'est-à-dire freiner, c'est-à-dire le politique de protectionnisme, le protectionnisme en général. Et le deuxième instrument, le deuxième moyen, on va favoriser les exportations. Mais la favorisation des exportations est insuffisante. Il faut favoriser les exportations et baisser les coûts des transactions des biens et services à l'intérieur, c'est-à-dire les coûts de transaction internes. Les physiocrates, donc je fais l'État avec les mercantilistes, pour les physiocrates, c'est tout à fait contraire. Donc, on a vu, pour les physiocrates, la richesse c'est quoi? La richesse, c'est essentiellement tout ce qui est naturel. La richesse, c'est la terre. Ce n'est pas les métaux précieux, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas du commerce, etc. Donc, au moins que je vois que la richesse, c'est la terre. Ça marche. Alors, on a dit que l'intervention de l'État de l'économie, de laisser faire à la régulation, donc la conception de l'État selon deux courants. Ce n'est le courant libéral ou le courant interventionniste. Alors, le courant libéral, tout simplement, qui est basé à la conception de l'État gendarme. L'État gendarme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le rôle de l'État, tout simplement, c'est le maintien de l'ordre public. Et bien sûr, l'ordre public, y compris la force publique, y compris la justice, y compris, je dirais, tout ce qui est protection sociale, etc. C'est-à-dire, les missions régaliennes, les ont un ordre social. Par contre, l'ordre économique, il n'a aucun financement fait de le cas. Ça marche? Alors, après,
Donc donc les fameux auteurs اللي شفنا في هاد le courant libéral هما. ممكن Oui, درنا واحد بحال شكل ديال لا كومباريزون بين oui, effectivement, c'est une comparaison. لا غادي ترسم لنا واحد الطابلو باش الا ممكن. Ah, ok. ديال هاد les deux courants. Oui, ديال هاد les deux courants, ok. وي وي. Bien. Alors, on a dit que. Alors, شفنا l'écriture vraiment. Qu'est-ce que je suis à ça mais ça peut. Alors, on a vu que il y a deux courants. Yak. Alors, il y a deux courants. Alors, quel est le courant qui est libéral et le courant, ou bien la doctrine interventionniste. Alors, pour le courant libéral, on a dit que la conception ou le concept convenant هو l'état gendarme. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par l'état gendarme? Que, c'est-à-dire que l'État, elle doit se limiter à l'ordre public. Donc, le rôle de l'État se limite à l'ordre public. Fais-ce qu'un goulot ordre public, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la protection sociale, لا جيستيس. oui, effectivement, c'est-à-dire la protection sociale, la justesse, des autres ordres, donc, des autres missions. Ça marche. Donc, je ne que les dépenses d'ordre économique, les dépenses d'ordre économique ne servent pas, mais qui le rôle de l'État, ne servent pas avec le rôle principal de l'État, le maintien de l'ordre public. Ça marche. Donc, on a qu'un le courant libéral. Ou parmi les auteurs du courant libéral, on trouve Adam Smith. Alors, Adam Smith, bien sûr, quand il a la fameuse théorie, de la théorie, il y a la main invisible. Alors, la main invisible, c'est un élément qui nous garantit, la main invisible, il y a l'élément qui nous garantit l'équilibre le marché généralement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que chaque offre crée sa propre demande. Autrement, on n'aura jamais besoin que l'État doit intervenir dans l'économie. C'est-à-dire que l'équilibre, généralement, c'est-à-dire l'équilibre sera réalisé de façon automatique. Les marchés se sont auto-équilibrés. Ça marche. Alors, on n'a pas besoin que l'État doit intervenir dans le cas. Ça marche. Donc, l'intervention de l'État n'est pas nécessaire. Donc, les mains invisibles et aussi la loi de débouché. Et aussi la loi de débouché de Jean-Baptiste Say. Alors, le passage من هاد le côté l'autre côté, باش درناه, c'est grâce à quoi? C'est grâce à la crise de 1929. Alors, les dysfonctionnements générés par le courant libéral, first, la surproduction. Ça marche. Donc, la surproduction,
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le marché, il se peut أنه يكون في situation de déséquilibre. Il se peut أنه يكون في situation de déséquilibre. S'il vous plaît, est-ce que c'est clair? Alors, fait le cas, في notre cas, on a besoin de quoi? On a besoin que l'État intervienne. Donc l'intervention de l'État qu'est-ce qu'on par instrument, la part politique. Alors fait des politiques, on distingue entre les politiques qui sont conjoncturelles, mais fait le cas, on parle plus de les politiques conjoncturelles. علاش؟ حيتاش في la situation ديال la crise شنو خصنا؟ On aura besoin d'une reprise. خصنا une reprise. Ça marche. هذيك la reprise, c'est une politique conjoncturelle, ماشي politique structurelle. Au fait, les politiques, كنفرقوا plus précisément sur la politique conjoncturelle, كنفرقوا ما بين les politiques conjoncturelles de rigueur et de relance. Les politiques conjoncturelles de relance, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a une récession économique, une récession économique, qu'on applique une politique pour relancer l'activité. Par contre, la politique de rigueur, qu'est-ce qu'on a فاش يكون عندنا un circuit économique fort je dirais à titre d'exemple les prix ne sont plus stables, c'est-à-dire l'instabilité des prix. Ça تكون l'inflation. Oui. شي يكون عندنا l'inflation. Oui, oui, effectivement. Donc, le cas de l'inflation, à titre d'exemple, quand déroule les politiques de quoi? Les politiques de stabilisation. Pourquoi? Pour stabiliser donc les prix ou les politiques de rigueur. Mais les deux qui bref le cadre des politiques conjoncturelles. هادوك بجوج بهم كيتسموا les politiques conjoncturelles. Alors, هاد les politiques conjoncturelles فيهم دونك نقدروا نقسموهم على حسب دي بوليتيك دو ريغور اي دو رولانس ونقدروا نقسموهم aussi على لي بوليتيك conjoncturelles budgétaires et les politiques conjoncturelles monétaires. C'est-à-dire, lorsqu'on relance l'activité économique par un indicateur monétaire ou par l'instrument monétaire, c'est une politique de relance, mais quoi? Une politique de relance, mais à caractère monétaire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une politique de relance monétaire. Mais lorsqu'on relance, par exemple, l'économie, ou là, lorsqu'on relance l'activité économique par l'augmentation des dépenses publiques, شنو هو l'instrument اللي استعمله في هذه الرولانس؟ استعمله le budget. Donc le budget, alors c'est une politique de quoi? C'est une politique budgétaire. Le cas de la stabilisation. À titre d'exemple, la stabilisation de l'économie, on a des prix très élevés, on a une situation d'inflation. Après, de la stabilisation, on a une politique, une diminution, une augmentation de taux d'intérêt. Alors, une augmentation de taux d'intérêt va faire quoi? Donc, va baisser les prix. Vous êtes d'accord? Donc, c'est une politique à caractère monétaire, mais elle est aussi conjoncturelle. Donc, c'est une politique conjoncturelle à caractère monétaire et de rigueur. Ça marche. Mais par contre, lorsqu'on diminue le taux d'intérêt pour relancer l'économie ou bien pour relancer l'investissement, c'est quoi? C'est une politique monétaire de relance. Ça marche. Donc, et aussi, on peut avoir des politiques budgétaires de rigueur ou bien de stabilisation. Par exemple, la diminution des dépenses publiques, etc. Donc, le stade pardon, dans le cadre des politiques conjoncturelles de rigueur. Ça marche, s'il vous plaît, bien? Bonjour. واحد شويه واحد غموض في هذيك ديال لا بوليتيك بيدجيتير ومونيتير. La distinction. بيدجيتير كنديروها وي بيدجيتير كنديروها في لي ديبونس بوبليك يعني الا ممكن تعاود تشرح شويه تزيد يعني بروفوندي شويه. اوكي. Alors عندنا les politiques économiques. Il n'y a que la politique budgétaire ou politique monétaire. Quand il y a les politiques fiscales, les autres politiques. Mais à le cas des finances publiques, on parle plus de politique budgétaire, politique monétaire. Bien. Alors, est-ce qu'on a une politique économique qui fait deux types. Il y a deux types.
يا اما كتكون بوليتيك مونيتير. لا بوليتيك مونيتير اون جينيرال ياك كيتدار باغ لوتوريتي مونيتير. ولوتوريتي مونيتير شنو هي؟ هي لا بام. هاد لا بام بوغ ابليكي اون بوليتيك مونيتير سكيل في كتلعب على هادوك لي زانستريمون دو لا بوليتيك مونيتير اللي قرينا في اونيس 4 c'est-à-dire le taux d'intérêt, le taux de change, le taux de réserve, le taux directeur. هادو كاملين كيبقاو دي انستريمون ديال لا ميزون اوفر دون بوليتيك مونيتير. ça marche. فاش كيكون لوبجيكتيف ديال لا بوليتيك مونيتير هو انها تدير لنا لا ستابيليزاسيون دي بري. فاش كيكون لوبجيكتيف ديالها هي انه دير لنا اون ستابيليتي كندويو على اون بوليتيك مونيتير دو كوا اون بوليتيك مونيتير دو ريغور. فاش كيكون لوبجيكتيف ديالها هو لا غولونس كندويو على اون بوليتيك مونيتير دو كوا une politique monétaire de relance. Donc toujours on est le cadre de la politique monétaire. Comme exemple, la diminution maintenant pour une politique monétaire de relance, la diminution de l'auto d'intérêt, c'est une politique monétaire de relance. L'augmentation de taux d'intérêt, c'est une politique monétaire de rigueur, de stabilisation. Ça marche. دونك علاش قلت هادو سو سون دي بوليتيك مونيتير؟ حيتاش لي زانستريمون اللي استعملنا باش نديرو هاد لا بوليتيك، لي زانستريمون اللي استعملنا باش نديرو هاد لا بوليتيك عندهم ميزه. دونك ما نقولوش ميزه بالعربيه ما كتجيش مي دونك ils ont un caractère quoi, ils ont un caractère monétaire. عندهم واحد الكاركتير مونيتير. ما درناش ان موفمون، ما درناش دي بوليتيك في لو بودجي، يعني ما درناش ان شونجمون في البودجي ولا اوغمونطاسيون ديال واحد ليليمون في البودجي اسافوار مثلا لي روسيت لي زامبو، ولا مثلا ما قصناش مثلا لي ديبونس بوبليك ولا اكسيتيرا. دونك هادو سو سون دي زيليمون اللي هما بعاد على البودجي. دونك فاش كنديرو فاش كنقيسوا شي ايليمون من دوك لي زيليمون ديال البودجي كتسمى اون بوليتيك بودجيتير. C'est-à-dire quoi les éléments du budget. Parce que c'est مثلا l'augmentation des droits de douane, augmentation de l'IS, l'IR, modification de la TVA, modification par exemple des dépenses publiques, des recettes fiscales, etc. Et donc كامل كتسموا des politiques budgétaires. Par contre, كتسمع l'augmentation de l'auto directeur, diminution de l'auto directeur, l'auto de réserve, etc., l'auto d'intérêt, etc. Donc هادو كامل كيبقاو des politiques monétaires. Ça marche. Donc toujours كنشوفوا شكون اللي كيدير هاد لا بوليتيك. الا دارت باغ لا بنك سنترال c'est-à-dire quoi, c'est-à-dire une politique monétaire. الا دارت باغ l'état c'est-à-dire une politique budgétaire. Alors les politiques budgétaires aussi فيهم deux types. فيهم politique budgétaire de relance وفيهم politique budgétaire de stabilisation. غير شنو كيختلفوا غير لي زيليمون شنو استعملت، واش ان دانتيري، واش لي ديبونس بوبليك، واش اكسيتيرا. دونك هادو داكشي علاش هنا كنفرقوا بين بوليتيك مونيتير وبوليتيك budgétaire. صافي. وي مزيان، عاد وضح مزيان، شكرا. Ça marche. Alors, donc, donc juste un petit rappel. Alors après, donc, l'intervention de l'État elle est nécessaire. On a posé la question, comment peut-on justifier l'intervention, comment peut-on justifier l'intervention, ou les moyens de l'intervention. Donc les moyens de l'intervention, هما اللي شرحنا دابا في هذيك لا ريبريزونطاسيون سكيماتيك ديال بوليتيك بيجيتير اكسيتيرا مونيتير. هادو هما لي موين. ولكن بوركوا لا جوستيفيكاسيون ديال هاد لو رول هما هاد لي تخوا ريزون اللي درنا لا سيونس اللي فات. Premièrement, la déficience du marché, c'est-à-dire que le marché mais qui couche toujours en équilibre. Il se peut fait des situations de crise, etc. C'est pour cela l'État s'adresse. Pourquoi? Pour assurer la survie de l'équilibre, ou bien pour éviter les crises économiques. Ça marche à travers les prévisions. Deuxième raison, l'existence des biens collectifs. Comme on a dit, la fonction principale de l'État c'est de fournir des services et des biens
gratuite, c'est-à-dire les biens collectifs autrement, c'est-à-dire l'éclairage public, etc. Donc, comme ils sont des biens collectifs. Alors, شنو هو الدور ديال ليطا هنايا ولا علاش ليطا خصها تدخل باش انها تعطينا ولا تاسيوري لنا هاد لا ديورابيليتي ديال هاد لي بيان كوليكتيف. Alors, l'aggravation des inégalités sociales, c'est la troisième raison. Le développement et donc l'aggravation des inégalités sociales, c'est-à-dire ça faut que la fonction principale de l'État, c'est d'éviter ou de lutter contre les inégalités sociales. Donc, puisque les inégalités sociales sont graves, alors plus qu'on a besoin de l'intervention de l'État pour les éviter. Ça marche? Donc, plus on a besoin de l'intervention de l'État pour les éviter. Donc, maintenant, donc le rôle principal de l'État ou les moyens de l'intervention. Le rôle principal de l'État et les moyens de l'intervention. كيفاش ليطا ممكن تحقق واحد ليغاليتي سوسيال؟ Oui. كيفاش ليطا ممكن تحقق واحد ليغاليتي سوسيال؟ L'État ممكن يحقق des égalités sociales à travers plusieurs choses. Par exemple, à travers les impôts. À titre d'exemple, à travers les infrastructures. Autre chose, à travers les subventions. Donc, كيفاش انها الا قلنا كيفاش تحقق les égalités sociales, c'est-à-dire بحال قلنا كيفاش lutter contre les inégalités sociales, يعني العكس. Donc, باش lutter contre les inégalités sociales. Donc, باش lutter contre les اسمح inégalités. لي حيت الاستاذ في اللايف طرح لنا واحد لا كيسيون خلانا زعما هكذا نجاوبوا عليه. اييه. قال كومون لي زامبو ديمينيو لي Ouais. زينيغاليتي سوسيال داخلين في هاد نفس لا كيسيون لا ميم كيسيون. Ça marche, ok. Donc, comment les impôts permettent d'éviter ou là, de réduire les inégalités sociales? L'impôt, généralement, c'est un taux qui est appliqué par tout le monde. C'est un taux qui est appliqué par tout le monde. Donc, prenons à cet exemple le cas d'IR. C'est un exemple basique. Le cas d'IR. Supposons des citoyens qui sont par exemple dans la région de Souss-Massa ou la province de Tata par exemple ou mais ils n'ont aucune relation avec l'État. Par exemple mon père il n'a aucune relation avec l'État. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ما عندوش un salaire entre guillemets ما عندوش un salaire avec l'État. Ça marche. Donc ما كيخلصش l'IR. Donc la contribution ديالو في l'IR est nulle, zéro. Par contre, un autre entrepreneur, par exemple, في غابة ولا في قليمي ولا etc. كيخلص l'IR وكيخلص par exemple 3 مليون في العام ديال l'IR. Ça marche, à titre d'exemple. Donc les impôts, ce sont quoi? Ce sont des recettes fiscales. Ce sont des recettes fiscales. Donc les recettes fiscales, كيمشيو لفين؟ كيمشيو l'État. L'État, pourquoi? Pour couvrir les dépenses. Ou parmi les dépenses, à titre d'exemple, les dépenses d'équipement. C'est-à-dire les investissements de l'État. Donc, le Maghreb كامل à titre d'exemple الناس اللي قادين انهم يخلصوا اللي يخلصوه باش اننا نجيبوا هذوك الفلوس ونديروا بهم à titre d'exemple واحد الانفستيسمون ولا واحد ليكول ولا واحد لوبيتال في ديك لا بروفانس مثلا في طاطا à titre d'exemple اللي غيستافدوا منه دي بيرسون اللي ما خلصوش حتى حاجه في l'IR. C'est comme ça on lutte ou bien on réduit les inégalités entre les deux. C'est comment? C'est-à-dire, les personnes qui ont une protection sociale, حيدنا واحد la partie de revenus les personnes اللي هما riches وجبناها وعطيناهم un hôpital. Donc, pourquoi? باش يكون عندهم نفس la protection sociale. Un exemple fictif. ما عرفتش واش فهمتوا l'exemple ولا لا. وي وي. Généralement, l'État lutte contre les inégalités sociales par plusieurs choses. Comme par exemple les dons ou les subventions. ما غاديش ما عمرك غتسمع à titre d'exemple que نعطيك un exemple très 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 effectif.
هو ديك لافارين لافارين سوبفونسيوني. حنا تيتخ اكزومبل في الدور عندنا مثلا لافارين ديال 50 كيلوغرام شحال كدير 100 غرام. ولكن كنطرحوا اون كيسيون، لافارين واش هذاك هو لو بري ديالها، واش هذاك هو لو بري؟ لا ماشي الثمن ديالها، كاين واحد الدعم تخلص. Effectivement. علاش الدولة عطات داك الدعم؟ سي بوركوا سي بور سيبفونسيوني هذاك لو بري، باش ان واحد لاجون اللي ما عندوش واحد لو بوفوار باش يقدر يشريه. سي كوم سا ما يبقى دونك كنخلي لي بيرسون، واحد كاين في الرباط واحد اخر، واحد في الرباط كيشري هذا في اكزومبل ب 300 درهم الخنشه في اكزومبل ولا نيمبورت كوا ياك، واحد هنا كيشريها بقل. بوركوا باش نخليهم باش بجوج بهم ياكلوا ما يبقاوش بالجوع اوترومون. دونك سي كوم سا كان لوتي كونتر لي زينيغاليتي. Un autre exemple. دابا حتى لي سابونسيون غادي ندخلوهم في هاد لا تكنيك ديال. Oui, effectivement. Donc, il y a quelqu'un qui dit comment l'État lutte contre les inégalités. Il y a plusieurs réponses. Quel est comme job à travers les subventions, quel est comme job à travers les impôts, avec l'exemple les là. Et après, donc les réflexions qui attaquent plus les exemples. On va dire par exemple les dons de Ramadan. لا ما غاديش نمشي مثلا داك ما عرفتش واش كاين في لا ريجيون ديال اليمين ولا. دونك مثلا هذيك اللعيبه ديال رمضان اللي كتكون فيها بليزيور برودوي اكسيتيرا، دونك كنشوفوها غير تما، ما كتشوفهاش ما كتجيش تشوفها في الرباط تقول ديال رمضان كاينه في المغرب كامل. نو ما تجيش مثلا تشوفها في واحد الحي، مثلا تسناها تشدها في اكدار، فهمتيني. دونك توجور كاين واحد لانستريمون، هذاك الانستريمون كيمكننا اننا نغيديو هذوك لي زينيغاليتي. ولا مثلا شي واحد في ما عرفت صراحه لا واحد واش كان في العام في زعما في المغرب كامل كان ديال هذيك مؤسسه محمد السادس للتضامن. الناس كاينه في المغرب كامل، ولكن كونديسيون ديال ليطا كت اترافير مثلا بحال هادو كيعطيو واحد السيتياسيون هما اللي ايوا كيديروا الناس اللي غادي يعني ما كيشدوهاش الناس مثلا اللي لاباس عليهم. لا ماشي كلشي كياخذوها الناس اللي محتاجين، يعني الناس اللي عنده قايد انا دابا فهمتك. يعني انا فاش قلت وي انا فاش قلت لي المغرب كامل زعما كيشدوها الناس كاملين، فهمتيني داكشي علاش. لا المغرب كامل، ولكن كياخذوها الناس اللي الناس محتاجين. دابا شنو الدور ديال الشيوخ المقدمين؟ هذا هو الدور ديالهم. ايفيكتيفمون. دونك شنو هذيك الناس اللي محتاجين، هذيك راه اون ريبونس ديال لا كيسيون ديالنا. دونك الناس اللي محتاجين سي كوا، سيتادير عطيتها او ليو ان داك لا بيرسون يجمع الفلوس باش يشريها، عطيتها ليه ديريكتومون كوم كوا باش لوتيك واحد كونتر واحد لينيغاليتي. دونك باش نساتيسفي واحد لا دوموند ديالو اللي كتكون سوبيريور ولا سوبليمونتير في ديك لا بيريود، و كوم سا جو لوت كونتر لينيغاليتي دون اوتر فاسون. Ça marche. 2 ans. Alors, le rôle de l'État dans l'économie. Alors, pour ce qui concerne le rôle de l'État dans l'économie, ce sont les 3 fonctions de Ricardo Masgrave. Les 3 fonctions de Ricardo Masgrave. Ricardo Masgrave قالنا que l'État عنده 3 ديال les fonctions principales. L'allocation, la stabilisation et la redistribution. L'allocation, l'allocation dit quoi? L'allocation dit les ressources. Donc il faut l'État, أنا بلا ما تقراو هادشي اللي هنا دونك خصك تخرج la réponse le style ديالك. Donc c'est-à-dire quoi? Allocation, l'État a la charge de produire tous les biens que le secteur privé n'a pas intérêt à produire, soit à cause des investissements excessifs et peu rentables qu'il exige cas des infrastructures par exemple, soit du fait de la non-exclusion de la consommation une fois produit. Je ne sais pas ce qu'il va mentionner. Donc en général, la fonction de l'allocation, c'est quoi? La fonction de l'allocation, c'est-à-dire que l'État doit exploiter ses ressources pour produire les biens les mécanismes le secteur privé. Pour compléter la réponse. Ça marche. شنو هما هاد لي بيان اللي مكاينين في السيكتور بريفي؟ راه شفناهم. دونك لا هما لي بيان كوليكتيف اوترومون. Ça marche. Donc l'allocation, la fonction d'allocation شنو هي؟ هي que l'État
l'État a la charge d'exploiter ses ressources pour produire les biens, les hommes collectifs ou les biens qui sont, ou bien les biens que le secteur privé il n'a pas d'intérêt de les y produire. Donc le secteur privé ما عندوش بحال l'intérêt شغل الإنارة باش انه ينتجهم. بحال الإنارة ها باغ اكزومبل بحال الإنارة وي بحال مثلا لي زوبيتو بحال لي زيكول اكسيتيرا الإنارة سا مارش. دونك هذوك لي بروجي كيكونوا ما كيكونوش رونطابل 100%، كيكونوا بو رونطابل سا مارش. دونك هادوك ستادير ولكن كيبقاو يعني ميم لوبيتال ولا ليكول اكسيتيرا واخا ماشي رونطابل ولكن الي ترو رونطابل ان اوتر كوتي. شنو هو لا فورماسيون دو كابيتال هيومان. La formation du capital humain et donc tout ce qui est l'indice du capital humain ou l'indice du développement humain basé sur des éléments: l'éducation, l'hôpital, l'espérance de vie et le PIB par tête. Ça marche. C'est la moyenne géométrique. L'indice l'IDH, l'indice de développement humain, c'est la moyenne géométrique des trois indices. Donc le PIB par tête كيرفعوا على 1/3 كيشد l'espérance de vie اللي كتكون عندها علاقه بلا سونتي اكسيتيرا les indices de santé. Donc كيرفعوا 1/3 وكيبقى لنا l'éducation 1/3. Ça marche. Donc les fonctions de l'allocation, j'ai dit que l'État doit exploiter ses ressources principales pour produire des biens les hommes collectifs. Les biens, le secteur privé. La deuxième fonction, c'est la fonction de stabilisatrice, c'est-à-dire la fonction de stabilisation. Ça marche. Donc, parmi les fonctions principales de l'État, l'État la régulation de l'activité économique, c'est-à-dire contrôler l'activité économique, ou toujours garantir ou stabiliser les équilibres macroéconomiques. C'est ce qu'on appelle les équilibres macroéconomiques, c'est-à-dire l'équilibre sur le marché du travail, l'équilibre sur le marché des biens et services, c'est-à-dire l'égalité offre-demande, l'égalité budgétaire, c'est-à-dire l'égalité entre les dépenses et les recettes, etc. etc. Donc la deuxième fonction est la stabilisation. La stabilisation du quoi? La stabilisation des équilibres ou la régulation ou le contrôle de l'activité économique et la stabilisation ou la garantie des équilibres macroéconomiques. La troisième fonction est la fonction de la redistribution. Si il a l'État d'être une bonne allocation des ressources, une bonne allocation des ressources, raddiha quoi? Raddiha lèche. Une production, la production, elle doit satisfaire quoi? Elle doit satisfaire la demande. Donc la production, c'est une création d'offres. Donc l'offre, elle doit satisfaire quoi? Elle doit satisfaire la demande. En plusieurs termes. En termes de travail, en termes de biens et services, en termes monétaires, etc. etc. Donc fait ce qu'on dit offre, fait ce qu'on dit production, on a plusieurs choses. Donc le marché de travail, le marché monétaire, le marché des biens et services, etc. Après, un revenu. Avec le revenu de l'État, il faut le distribuer d'une façon équitable. Il faut le distribuer d'une façon équitable et bien sûr avec des principes de justesse. Donc avec des principes de justesse. L'objectif de la fonction de redistribution, c'est de faire face aux inégalités sociales. C'est de faire face aux inégalités sociales. Ça marche. Donc les fonctions de l'État, les fonctions de l'État, la première fonction, c'est la fonction d'allocation, la deuxième fonction, c'est la fonction de stabilisation, et finalement, on a la fonction de redistribution. La fonction d'allocation, on a que l'État doit exploiter ses ressources, bien sûr, pour quelles raisons? Pour produire des biens les hommes collectifs que le secteur privé n'a pas intérêt pour les y produire. Ça marche. La deuxième fonction, il y a la fonction de stabilisation. L'État garantit les équilibres macroéconomiques
et la régulation de l'activité économique. La troisième fonction, قلنا que la première et la deuxième fonction qui on a un revenu, le revenu, il faut le distribuer de façon équitable. Dans le but, c'est quoi? Dans le but, c'est de lutter contre les inégalités sociales. إلا ممكن تعاود غير هذيك ديال الفونكسيون ستابيليزي. Quand on parle, Uh-huh. S'il vous plaît, c'est par fonction de réduction. On a deux types. Mhm. Horizontale et verticale. Oui, احنا جاي اليوم. Alors j'ai dit que la fonction, donc la question, elle a la question de stabilisation. La fonction de stabilisation, j'ai dit que parmi les fonctions principales de l'État, il y a la stabilisation et la régulation de l'activité économique. La régulation de l'activité économique. Ça marche. Alors, la stabilisation consiste à quoi? Consiste à la régulation de l'activité économique et le rétablissement des grands déséquilibres macroéconomiques. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'est-ce garder les équilibres macroéconomiques. شنو هما les équilibres macroéconomiques? Équilibre marché des biens et services, équilibre marché du travail, équilibre marché monétaire, équilibre dépenses recettes, etc., etc. Équilibre avec l'extérieur, c'est-à-dire le solde extérieur en biens et services, etc. Après, il s'agit aussi de quoi? Il s'agit de ramener l'économie à son niveau d'équilibre souhaité grâce aux initiatives publiques. Comment? C'est-à-dire, l'objectif de la stabilisation, هو أنه ترد l'économie l'équilibre souhaité. C'est-à-dire comment? يعني إلا كانت عندنا واحد لو ديزيكيليبر. نعطيك اكزومبل entre les recettes et les dépenses. خصنا نقلبوا على des instruments ولا خصنا نقلبوا على des politiques pour qu'on ramène ou pour qu'on retourne l'équilibre les هو souhaité. Donc هاد des initiatives publiques vraiment les politiques autrement. Pour ce qui est politique de redistribution, donc on a dit qu'il y a deux types de redistribution. Il y a la redistribution horizontale ou redistribution verticale. Je nous la redistribution verticale. La redistribution verticale, c'est quand l'État redistribue en faveur des agents économiques, défavorisés par les répartitions primaires. En revanche, cette redistribution est horizontale quand elle représente les transferts entre les agents. Donc la redistribution verticale. Verticale, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire كنمشيو بحال هذيك لي ستركتور اللي شفنا في المانجمنت في لي ستركتور ديال لي زونتربريز. شاف ياك après quand c'est 1, quand c'est 2, les ouvriers d'ordre 1, les ouvriers de grade A, grade B, etc. Donc la redistribution verticale, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire عندنا l'État هي en premier ordre, عندنا les agents économiques en deuxième ordre, etc. Ça marche. Donc le premier ordre, شنو عندنا la répartition primaire اللي هي شنو؟ اللي هي la redistribution ديال الرevenu من l'État les agents économiques, etc., etc. Donc هذه كتسمى شنو؟ كتسمى redistribution verticale. Redistribution verticale. Par contre, redistribution horizontale, c'est lorsque qu'on a des échanges entre l'ensemble des agents économiques. C'est-à-dire qu'on a des transferts entre les agents. مثلا نعطيك exemple, مثلا les sociétés non financières, les sociétés fines. Par exemple, هذه كتسمى redistribution horizontale. Par contre, l'autre redistribution, il y a une redistribution verticale. C'est-à-dire que j'ai un planificateur central. Le planificateur central, c'est l'État. Et les agents économiques. Donc, pardon, le secteur institutionnel. Le secteur institutionnel fait l'ensemble des agents économiques. Donc, maintenant, les sociétés fines font bzaf, etc. Donc, بحال قلنا كنمشيو من le général
le particulier. Ça marche? Ou la redistribution horizontale, qu'est-ce qu'on entre les particuliers? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on entre deux agents économiques? Par exemple, les transferts. Ça marche? S'il vous plaît, j'ai une question. Oui. Oui. Qui concerne la fonction de stabilisation, on peut parler aussi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire, l'État, il peut jouer sur l'offre et la demande pour équilibrer l'économique et pour régler l'activité économique d'une façon générale. C'est-à-dire euh, comment l'État peut jouer sur l'offre et la demande pour stabiliser la situation économique. Oui. Alors, pour ce qui concerne cette question, زعما la stabilisation en termes d'offres et de la demande, mais lorsqu'on parle de l'offre et la demande en termes de quoi? Est-ce qu'en termes de biens et services? Est-ce qu'en termes de travail? Est-ce que, etc., etc. Bien. Prenons par exemple la stabilisation de l'offre. Faites qu'un goulot que la situation est stable, c'est-à-dire l'offre de travail est égale à la demande de travail. Ça marche. Est égale à la demande de travail. ياك هذه هي la situation stable, هذه هي le cas normal. La situation instable, à titre d'exemple, هو فاش كيكون عندنا offre de travail supérieure aux demandes de travail, c'est-à-dire عندنا plus de chômage. Ça marche. Donc هنا l'offre de travail est supérieure à la demande de travail, c'est-à-dire que la force de travail fournie par les ménages est supérieure à la force de travail demandée par les fermes ou bien les entreprises en général. Et là, l'État, il doit intervenir. Pourquoi? Il doit intervenir pour stabiliser. شنو كنعني هنا بستابيليزي؟ باش انها تقاد لنا l'offre مع la demande. Notre exemple, des politiques structurelles de l'emploi في le Maroc. Les politiques structurelles de l'emploi في المغرب. Attends, ماشي politique à titre d'exemple. ماشي ديك المنظمة ديال سميتو، ماشي المنظمة مخططة ديال شي حاجة هيكلي شي حاجة، لا مخطط المغرب العربي الأخضر ولا المغرب الأخضر؟ لا لا الهيكلي ديال ماسك ديجا سميتو مشى ليا، ماشي الأخضر لا، كاين أوراش واحد عنده كاين علاقة واحد بلومبلوا. المخطط ايكونومي كامل ماشي بلومبلو. ما عرفتش الصراحة. أنا سكو جو سي يعني لي بوليتيك ستركتورال كاينين دابا في المغرب اللي عندهم علاقة اللي عندهم علاقة بلومبلوا، اكزومبل أوراش. Ça marche. Donc, Aurache, c'est une politique, c'est une fonction. J'ai derrière quoi? J'ai derrière une fonction de stabilisation. Donc, l'État a le rôle de la stabilisation entre l'offre et la demande de travail. Donc, puisque l'offre de travail elle est supérieure à la demande de travail, il faut créer quoi? Il faut créer des postes. Donc, avec la création des postes, واخا réellement اوراش ماشي يعني les postes اللي كاينين في اوراش généralement اكثر من 25% ولا جو سبا. دونك سو سون دي بوست اللي غيمشيو ابخي واقيلا عام ولا ما عرفتش لا بيريود. دونك سو سون با دي بوست دورابل، ولكن ميم il réduit هذاك ليكار اللي كاين ما بين اوفر دو ترافاي و دوموند دو ترافاي. Ça marche. Donc هنايا هادو هما لي زيكزامبل اللي نقدروا نعطيو في سميتو في هاد لوكا. مثلا نعطيو لو كا ديال نعطيو ان اوتر كا ان اوتر اكزامبل باش تفهموني مزيان في هاد لو كا ديال لا ستابيليزاسيون في لو مارشي مونيتير. Ça marche. Le marché monétaire. Donc la demande de la monnaie est supérieure à l'offre de la monnaie. La demande de la monnaie est supérieure à l'offre de la monnaie, ou l'offre de la monnaie, pardon, supérieure à la demande de la monnaie, c'est quoi? C'est le cas de la situation inflationniste. C'est le cas de l'inflation. C'est notre cas maintenant. C'est notre cas. Alors là, l'État doit intervenir. Pourquoi? Pour stabiliser les prix. Pour stabiliser les prix. Pour stabiliser les prix, c'est-à-dire quoi? Il faut, grâce à politique, quelle que soit la politique monétaire ou la politique budgétaire,
باش انها تقدر تقاد لنا داك ليكيليبر اونتر لوفر دو موني et la demande de la monnaie pas plus. j'espère انني وصلت لكم يعني ليدي اللي كاينه في هاد لا فونكسيون. ديك القضيه ديال الاوبن ماركت هي امتى كيزيدوا في لي طون وامتى كينقصوا في لي طون مثلا باش يحققوا القضيه ديالاش الاوبن ماركت اللي في لا بوليتيك مونيتير امتى كيبيعوا داك ملي كيكون لانفلاسيون ليطا بحال كتبغي تنقص من ديك ديك لا ليكيديتي باش نقص منها خاصها تزيد في لو طون دانتيغي باش ما يقدروش الناس ياخذوا كريديات بحال كتقلل من الكريدي وهذا راه وي فهمتك شنو بغيتي تقولي فريمون شحال هادي ما قريت هذيك ليكونومي مونيتير صافي 2 ans ولا 3 ans. Je peux vous répondre ما سمعتكش. زين قالك ماركتي اوفيرت كلاوي اوبن ماركت بالانجليزي. Oui. L'open market, c'est un instrument interbancaire qui est bien entre les banques. Ça marche. يعني à titre d'exemple فاش une banque à titre d'exemple يكون عندها واحد لا ديفيسيت il doit s'endetter عند une autre banque. Il doit s'endetter عند une autre banque. Donc هذا كيتسمى بلي زوبر ماركت c'est-à-dire هذاك لو فينانسمون interbancaire اللي كيكون entre les banques. Ça marche. ولكن فريمون هذيك لا ديناميك كنت ضابط هذيك الوقيته ولكن دابا صافي لونطون شي 3 سنين دابا ما قريت هذيك ليكونومي مونيتير. دونك هذيك لا ديناميك اللي كاينه ما بين هاد لي زيليمون سيتادير فاش كيكون عندنا هذيك لابارتي على حساب ليكيديتي انت كتدخل باش ينقصوا ليكيديتي ولا يطلقوها. شوف صراحه لا باش نكونوا زعما واضحين مع بعضياتنا راه فينا نقص. علاش؟ حيتاش اون فوا كنقراو شي حاجه كنقراوها وبحال كنديروا بارير ما بينها وبين المواد الاخرين. باغ كونطخ فاش كتجي كتبغي تاناليزي مثلا غير هاد القضيه ديال لوبر ماركت راه الا بغينا زعما نمشيو في الاناليز يعني ابروفوندي راه غتلقى باللي غير واحد الموفمون بسيط في لوبر ماركت ولا غير في واحد الموفمون بسيط في لوطو دانتيري اكسيتيرا راه الا تبعتي لو ريزونمون راه تلقى عنده امباكت على كاع لي كومبوزون ديال ليكونومي. سادير اي حاجه قريتيها راه خصك تحاول تقلب على علاقتها بلي زوطخ شوز. الوغ ان توكا راه ماشي لا تورفونس ديال ليطا هذا راه لا بنك سنترال اللي كيدير هاد القضيه. وي لا راه سي بيان سور سي لا بنك سنترال هادو سون دي بوليتيك مونيتير لا ما عندهم علاقه حتى علاقه بليطا. ليطا سي لا سبيسياليتي ديالها سي لي بوليتيك بيجوتير. ولكن واخا هكاك الموفمون ديال واحد ليليمون بونكير ولا واحد ليليمون مونيتير اون جينيرال راه غيكون عنده لامباكت ديال على كلشي. ان بوتي شونجمون في لوطو ديريكتور ا تيتر ديكزومبل في لوطو دانتيري غيكون عنده امباكت على كلشي على سكي ريال. واخا هذاك مونيتير غيكون عنده امباكت على سكي ريال سكي فينانسي على ليكستيريور اكسيتيرا كلشي كيتوش. هذا سي اون ديناميك هذا راه سي دو لا ديناميك. راه فاش كنقولوا ديناميك يعني ماشي حاجه ستاتيك يعني كل حاجه بوحدها كل حاجه كتامباكتا ولكن الامباكت ديالها كيبقى فيها. باغ كونطخ الديناميك هذه كتامباكتا دونك لي في كيدوز الاخرى اكسيتيرا. دونك لي كومبوزون ديال ليكونومي اون جينيرال سون دي كومبوزون ديناميك. Alors on passe, on a perdu vraiment du temps fait. Alors d'abord, شنو هما les instruments de l'intervention de l'État. شنو les rôles de trois fonctions. La fonction d'allocation, de distribution, stabilisation. Donc il a بغينا نحققوا هاد لي فونكسيون ولا الا بغات ليطا تبين باللي راه كدير هاد لي فونكسيون خاصها لي انسترومون دانترفونسيون. هاد لي انسترومون دانترفونسيون فيهم كما قلت لكم قبيله des politiques conjoncturelles et des politiques structurelles. Ça marche. Alors une politique conjoncturelle c'est quoi? Les politiques conjoncturelles ce sont des politiques à court terme.
les politiques conjoncturelles, ce sont des politiques à court terme. C'est-à-dire, il aime chiner les politiques structurelles, des politiques de quoi? À long terme. Il aime chiner les politiques structurelles, des politiques à long terme. Alors, les politiques conjoncturelles, ce sont des politiques de court terme qui portent essentiellement sur la demande globale dans le but de stabiliser ou de stabiliser ou relancer l'économie. De stabiliser ou relancer l'économie. Alors, les politiques conjoncturelles sont des politiques de court terme qui portent essentiellement sur la demande globale dans le but, l'objectif de les politiques, c'est la stabilisation et la relance. Il est une stabilisation qu'un duo à ce qui s'appelle les politiques de rigueur. Il est la relance qu'un duo à les politiques de relance. Ça marche. S'il vous plaît, je vais une politique de stabilisation ou la politique de rigueur et la politique de relance. Alors, pour ce qui est politique de stabilisation, alors, ont également appelé politique de rigueur ou d'austérité, une autre appellation, politique de stabilisation et quoi? Politique de stabilisation, c'est l'objectif principal de la mesure principale de c'est la stabilisation des prix. C'est la stabilisation des prix. C'est-à-dire quoi? قبل ما تكمل سي محمد يعني هاد لي ديفينيسيون على بوليتيك ريغور و داستوري والاخرى دي بوليتيك دو ستابيليتي يقدر يعطيك في لا ديفينيسيون حيت هما كيكونوا كو سي ام يقدر يعطيك لو شوا الاختيارات يعني هاد لي ديفينيسيون ثلاثه بهم راه عندهم نفس المعنى وي راه غير هادو غير سميت مبدلين يعني يقولوا politique de rigueur ou la politique d'austérité ou la politique de stabilisation راه نفس الحاجه. دونك l'objectif ديال هاد ثلاثه دي politique هو شنو؟ هو de stabiliser les prix. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire lutter contre l'inflation. Ça marche? Alors, conséquence de l'excès de la demande globale sur l'offre, la stratégie consiste à réduire cette demande globale par l'action du pouvoir public sur la masse monétaire et sur le budget et menant une politique économique restrictive. Restrictive, restrictive, rigueur, d'austérité, stabilisation, c'est la même chose. Ça marche. Alors, je قلت لكم قبيله قلت لكم que il est كانت عندنا une politique de stabilisation في لو cadre bien sûr في لو cadre ديال les politiques conjoncturelles راه ممكن تكون politique de stabilisation monétaire ou politique de stabilisation budgétaire. Ça marche. ها هما عطاونا un exemple هنايا l'exemple ديال l'excès de la demande globale sur l'offre. L'excès de la demande globale sur l'offre. Alors, la stratégie, la stratégie, c'est de réduire la demande globale. Donc, il a la demande globale quand c'est l'offre. La demande globale quand c'est l'offre globale. C'est l'objectif. C'est la stratégie. C'est la réduction de la demande globale. Réduire la demande globale. Bien. Alors, réduire la demande globale, c'est quoi? Par quoi? À travers de quoi? À travers les actions du pouvoir public. À travers des actions du pouvoir public. Les pouvoirs publics, ممكن يكونوا على هانتوما ردوا البال معايا sur la masse monétaire et sur le budget. C'est-à-dire, فاش كيكون action du pouvoir public sur la masse monétaire كندويو على politique monétaire فاش كيكون accès des pouvoirs publics sur le budget qu'est la politique budgétaire. S'il vous plaît, où je fais monsieur. أنا ما فهمتش. Bien. حتى أنا. Bien. دابا أول تقسيم درناه أول تقسيم
ديال les instruments d'intervention que قلنا عندنا جوج ديال لي كوتي. عندنا الكوتي الاول هو لي بوليتيك كونجونكتوريل ياك. دابا حنا في لو كادر ديال لي بوليتيك كونجونكتوريل، حنايا في لو كا ديال لي بوليتيك كونجونكتوريل. اول حاجه عرفنا لا بوليتيك كونجونكتوريل. اشنا هي اون بوليتيك كونجونكتوريل؟ قلنا qu'une politique conjoncturelle هما les politiques de court terme, les politiques du court terme, les qui portent essentiellement sur la demande globale, يعني كيجيو essentiellement باش يموديفيو la demande globale. هاد la modification ديال la demande globale ممكن تكون الهدف منها soit de stabiliser l'économie ou là de relancer l'économie. S'il vous plaît, واش فهمتوا la définition بعدا؟ لا دوموند جلوبال هما tous les secteurs ياك La demande globale نهضروا على لي ميناج ولا oui, لي oui, يعني tous les secteurs. شي. Donc, هنايا قلنا la politique conjoncturelle sont des politiques de court terme. Les politiques de court terme. يعني كندويو على une courte période. Par contre, فاش تكون une politique de يعني le politique d'une période اللي هي longue. Donc هنايا كندويو على اش؟ كندويو على une politique structurelle. Ça marche. راه من السميه غتقدر انك تفرق. Conjoncturel, c'est-à-dire واحد الكونجونكتور ظرفيه، غير واحد الظرفيه. Ça marche. مثلا نعطيكم اكزومبل. لا هادوك الفلوس اللي كانوا كيفرقوا في لا بيريود ديال كورونا ما شفنا، ما بقيناش نشوفوهم مازال، ما كيتفرقوش مازال دابا. علاش كانوا ديك الوقيته كيتفرقوا؟ حيت كانت عندنا واحد لا كونجونكتور. Ça marche. Une fois ديك لا كونجونكتور دازت، دونك مشاو دوك الفلوس. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des politiques, ce sont des quoi? Ce sont des politiques conjoncturelles. داروا في ديك لا كونجونكتور pour faire face لواحد la crise, le défaut, etc. Ça marche. Alors, les politiques conjoncturelles, ce sont des politiques de court terme. J'ai dit que qui portent essentiellement sur la demande globale, c'est-à-dire la modification de la demande globale, dont le but, c'est quoi? Le but, l'objectif, c'est de stabiliser ou relancer l'économie. Stabiliser ou là, relancer l'économie. Fèche qu'un doit la stabiliser l'économie, qu'un doit les politiques de stabilisation. Fèche qu'un doit la relancer l'économie, qu'un doit la politique de relance. S'il vous plaît, je vais me donner la définition. Oui. Bien. D'abord, les politiques de stabilisation, la politique conjoncturelle, pardon, فيها politique de stabilisation politique de relance. نبداو بpolitique de stabilisation. شنو كتعني une politique de stabilisation؟ قلنا اول حاجه كو راه عندها 4 تسميات. يعني ممكن انك تسمع politique de stabilisation، ممكن تسمع politique de rigueur، ممكن تسمع politique d'austérité، et ممكن تسمع la politique restrictive. La politique restrictive. ثلاثه ديال dénomination. Alors هاد les politiques قلنا l'objectif principal ديالهم c'est de stabiliser ou là de lutter contre l'inflation. Lutter contre l'inflation. Ça marche. خدينا l'exemple donc les conséquences de l'excès de la demande globale sur l'offre. C'est-à-dire إلا جاب الله كان عندنا l'offre globale كبر من la demande globale كبر من l'offre globale. Donc la stratégie هنا ولا la solution شنو هي؟ La solution c'est de réduire la demande. خصنا نقصوا la demande. ياك هذيك لا ريدكسيون ديال لا دوموند شكون كيديرها البوفوار بوبليك par des actions هاد لي زاكسيون كيكونوا يا اما دي زاكسيون sur la masse monétaire il a كانوا des actions sur la masse monétaire c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il s'agit c'est une politique monétaire mais de stabilisation ou là يكونوا des actions du pouvoir public sur le budget. هنايا كندوي على une politique ماشي monétaire budgétaire ولكن aussi de stabilisation. نعطيكم exemple élévation des taux d'intérêt قدرنا قبيله élévation l'augmentation des taux d'intérêt c'est une politique de stabilisation. L'augmentation des taux d'intérêt ou pardon de
de taux d'intérêt directeur ou l'autodirecteur, c'est une politique de stabilisation. ياك بوليتيك مونيتير. وي ولكن عندها كاركتير مونيتير دونك شنو غنسميوها une politique monétaire de stabilisation. Par contre, la diminution des dépenses publiques ou l'augmentation de la pression fiscale, c'est une politique de stabilisation. ولكن c'est une politique quoi? ماشي monétaire, budgétaire. C'est une politique budgétaire de stabilisation. كنقولوا aussi la politique fiscale مثلا l'augmentation de la pression fiscale ما كندرجوهاش في la politique budgétaire ولكن عموما كاين اللي كيجمع بجوج بهم يعني كيجمعوا بجوج في la politique budgétaire ولكن بلو دو ديتاي ممكن يدوي حتى على la politique fiscale. علاش؟ حيت عندنا بليزيور انسترومون فيسكال مثلا ليير لياس اي موديفيكاسيون في هادو كنقولوا بلي راه يساجي دون بوليتيك فيسكال ولكن فينالمون لامباكت غيكون على اش؟ غيكون على البيدجي كتبقى اون جلوبال كنسميوها بوليتيك بيدجيتير. s'il vous plaît واش فهمتوا لا ديفيرون واش فهمتوا زعما هاد لو شيما؟ دابا ملي كيكون بالنسبه لا بوليتيك كونجونكتيال يعني هي ظرفيه ملي كتكون انكريز وهي او كور تيرم كاين جوج الحالات اما كتكون الدوله كتدخل في جوج الحالات اما كدير لانفيستيسمون ديال ولا كدير في يعني السياسه القشور اللي كيدير لافلاسيون اللي كيكون لا دوموند جلوبال سيبيريور ا لوفر جلوبال كيكون تما هنا فاش كيكون لا بوليتيك مونيتير يعني كيقولوا لا بنك الدوله باش تدخل باش ترفع من هذاك لو طو دانتيري ترفع من لو طو دانتيري وكتزيد في لي زامبو. العكس في الغولونس اللي كيكون لا دوموند جلوبال انفيريور ا لوفر جلوبال كيكون لو طو كيحاولوا باش ينقصوا في لو طو دانتيري وكينقصوا في لي زامبو. ايفيزيفون ميرسي. وي هذه هي الفكره اللي عندي ما عرفتش واش ايفيزيفون هي هادي ميرسي. دونك كنتمنى لي زوطخ s'il vous plaît واش ليدي واضحه؟ واضحه سي محمد مزيان شكرا. مزيان شكرا. Bien. Alors, après, قلنا في l'autre côté عندنا politique de relance. هاد la politique de relance, l'objectif ديالها شنو؟ C'est pour redémarrer. C'est pour redémarrer. إلا شفتو راه استعمل le verbe ديالها genre de réaction. Redémarrer. Ce n'est pas de démarrer. Redémarrer l'activité économique. Donc هنايا redémarrer l'activité économique aussi عنده des instruments. عنده des instruments ولا عنده des mesures. إلا كانوا هاد les mesures monétaires كنقولوا il s'agit d'une politique monétaire. إلا كانوا هاد les mesures budgétaires كنقولوا il s'agit d'une politique budgétaire. ولكن les deux باقين كندويو على لو كا ديال la politique de relance. يعني l'objectif ديال هاد الشيء كامل quel que soit monétaire ou la budgétaire c'est de relancer l'activité économique. Comme exemple de la politique monétaire de relance, la baisse des taux d'intérêt. La baisse des taux d'intérêt, c'est une politique monétaire de relance. L'augmentation de la masse monétaire. Généralement, l'augmentation de la masse monétaire c'est une conséquence de la baisse des taux d'intérêt. Donc, les deux بحال بحال. L'augmentation des dépenses publiques, c'est une politique aussi de relance. Une politique de relance. ولكن ماشي monétaire, budgétaire. La baisse des impôts, aussi, c'est une politique de relance. ماشي monétaire, ولكن budgétaire. S'il vous plaît, est-ce que vous avez compris? يعني دابا في هذا لا بوليتيك دو غونس كديرها لتا فاش كيكون عندنا واحد لو كا دو ريسيسيون يعني فاش كيكون عندنا واحد الركود اقتصادي باش تحقق واحد النمو اقتصادي. وي دونك باش ماشي باش تحقق واحد النمو ولكن باش تعاود ترجع للحاله يعني ليطا انسان ديالها. ça marche. واحد مره سمح محمد غير واحد اختصار لهذا الشيء ديال
لا بوليتيك دو رولانس ولا بوليتيك ديال ستابيليزاسيون. دابا ليطا فاش تيكون عندنا واحد لوفر سوبيريور مثلا لا دوموند، ولا يعني شنو كدير الدوله؟ كدير واحد لابسورباسيون ديال لا ماس مونيتير من ليكونومي، يعني كتحاول هي كتنقص من لا ماس مونيتير باش كيكون عندنا ليكيليبر. وفي الغولانس كدير العكس، كدير لانجيكسيون ديال لا موني في ليكونومي باش كتحرك العجله. هذا الاختصار كاع ديالها. وي، ولكن نسيتي واحد لو كوتي. دونك هنايا لي ديبونس ما هضرش على لي ديبونس، انا فوالا، هضرت يعني انت على دويتي غير على لا بوليتيك مونيتير. لا ليكيديتي، يعني في او سونس ديال لا ليكيديتي. وي ميرسي. Je pense là, il est clair. Donc, bien. نساليو هاد لي بوليتيك ستركتورال ونديرو ان بوتي شيما باش ندوزو لي زوطر. دونك لي بوليتيك ستركتورال ياك. دونك في لي بوليتيك ستركتورال شنو قلنا في لي بوليتيك كونجونكتورال؟ سو سون دي بوليتيك كوا terme يعني هذه غتكون à long terme. Voilà. C'est-à-dire si politiques ont un horizon temporel d'impact de moyenne et long terme. هذه أول حاجة. دونك ما يمكنش ندوي على بوليتيك كونجونكتورال، باردون، ما يمكنش ندوي على بوليتيك ستركتورال في لو كا دون كونجونكتور. مثلا عندي مثلا مثلا سيدي نعطيكم انا بوتي اكزومبل. مثلا جا شي مرض اتيتر ديكزومبل و يا ربي تحفظ، و سدينا واحد السيمانه عاوتاني ولا واحد 10 ايام اكسيتيرا. دونك هنايا ما غاديش نديرو بوليتيك ستركتورال ديال، وحنا عارفين بلي عندنا الدواء ديالو اتر اكزومبل، ومن بعد 20 يوم مثلا غنرجعوا لليطا انيسيال ديالنا. ما غاديش نديرو بوليتيك هذيك، ما كتسماش بوليتيك ستركتورال. يعني كاع دوك لي زاكسيون اللي غدير ليطا في ديك لا بيريود كيدخلوا في لو كونجونكتورال. مي بور لي ستركتورال كنديروهم فاش كيكون عندنا لو كان نورمال وكيكون عندنا دي زوبجيكتيف ستركتورال. À titre d'exemple, la privatisation, الخوصصة c'est une politique structurelle. La خوصصة ما كنديرهاش فاش كيكون عندي ان كونجونكتور اكسيتيرا، نو كنديرها في لو كان نورمال، ولكن كيكون عندها واحد لوبجيكتيف اللي كيكون ا لون تيرم. مثلا لا ترانسفورماسيون ستركتورال ديال ليكونومي. مثلا انا المغرب، مثلا الا شفنا المغرب في 2000 ولا في 1990 اتيتر ديكزومبل، المغرب ديال دابا غتلقاو بلا باغ، مثلا ناخذوا لا باغ ديال لو سيكتور اندستريال، لو سيكتور ياك لو سيكتور داندستري ولا لو سيكتور اندستريال في البي اي بي، شحال كان كيمثل في 1990 وشحال كيمثل دابا. دونك شنو يعني عندنا واحد لو شونجمون، ولا عندنا واحد لا ريفورم ستركتورال، عندنا واحد لا ريفورم ستركتورال في ليكونومي. c'est-à-dire quoi? c'est-à-dire on tend plus l'industrie. يعني le part ديال la partie ديال l'industrie في le PIB دابا elle est très importante على la partie ديالها في 1990 par exemple n'importe quoi. donc في ديك الوقيته كنا je dirais des physiocrates, ça marche. mais maintenant ما بقيناش دي فيزيوقراط. دونك اون اي دونك مشينا ولينا كنطونطيو وكنمشيو لاندستري، سا مارش. دونك هادي دونك من ديك الوقيته لدابا كاين بليزيور بوليتيك داس. دونك بليزيور بوليتيك، مثلا لي انفستيسمون لي زي دي او، مثلا لي بوليتيك اللي عندهم علاقه بلي انفستيسمون ديريكت اترونجي فلو اونطرون، يعني اللي عندنا اللي كيجيو عندنا حنايا مثلا ديال قنيطره طونجي اكسيتيرا كازا. دونك هادو كاملين سو سون دي بوليتيك ستركتورال، ما غاديش يجي مثلا عام وتجري عليه، سينو ما يكون عنده حتى ايفي. دونك كيكون ا لون تيرم، سا مارش، وكيكون عنده امباكت على بليزيور اجون ايكونوميك، مثلا لي زوم ولا لي فام دو كابلاج اكسيتيرا. دونك كيكون عنده امباكت على لو مارشي دو ترافاي اكسيتيرا. دونك هادو كاملين كيتسموا دي بوليتيك ستركتورال، سا مارش. دونك لي بوليتيك ستركتورال كنفرقوا ما بين deux types de politique structurelle de type libéral et politique structurelle de type interventionniste. باش تفرقوا بيناتهم نعطيكم un petit exemple. Politique structurelle de type libéral ou politique structurelle de type interventionniste، فاش خصني نعرف شكون كيدير ديك لا بوليتيك. الا ديك لا بوليتيك دارت
باغ ان اورغانيزي دارت بواحد يعني دارتها واحد المنظمه دوليه اتيت اكزومبل اكسيتيرا. دونك هنايا كندويو على بوليتيك ستركتورال دو تيب ليبرال. الا هاد لا بوليتيك دارتها ليطا لوي ميم باردون ليطا ال ميم، هنايا كندويو على اون بوليتيك ستركتورال انترفونسيونيست. سا مارش سيل فو بلي. دونك نجيو نقراو ونشوفوا واش اللي قلنا واش اللي كوريكت. Alors, politique structurelle de type libéral, généralement, donc ces politiques ont pour but de favoriser le fonctionnement ou le mieux fonctionnement des marchés et des engagements de l'État. Ça marche? En effet, l'État cherche à alléger son emprise sur l'économie par la déréglementation et par la privatisation pour rendre les entreprises plus productives et plus rentables en les soumettant à la concurrence. C'est dans cette catégorie qu'il faut classer les politiques d'ajustement structurel qui ont été menées par l'FMI, la Banque mondiale, dans les poids en voie de développement, les PVD. Alors, je crois qu'il y a de la partie. Je vais donner un petit exemple pour que nous de la partie. Alors, أول حاجة قلنا que les politiques structurelles ولا هاد لا كاتيجوري ديال لي بوليتيك ياك دونك كيدخلوا في ce qui s'appelle PAS, les politiques d'ajustement structurel qui ont été menées. Donc هاد les politiques كديرهم généralement l'FMI ou la Banque mondiale ياك. و l'exemple اللي citاونا هنايا هو l'exemple ديال la privatisation. La privatisation. Comme vous savez que les entreprises هما le moteur. واش الحماية من المنافسة لا؟ Hein? واش سياسة الحماية من المنافسة لا؟ لا. La privatisation. La privatisation. نعم. والله ما سمعتك سيرجي. قال لك الخصاصة. Oui, le khawsasa, exactement, la privatisation. Donc, le khawsasa, c'est quoi? C'est la transformation structurelle. C'est-à-dire quoi? Le structeur qui a des publics, qui a privé. Point. Donc, quel est le structeur qui a l'État, ou qui est public, c'est-à-dire qu'il y a des biens publics, ou l'État a privé. Nous un secteur, مثلا l'éducation. Ça marche? Donc, oui, l'éducation عندنا إلا لاحظتوا إلا بدينا إلا قارنا يعني la situation ديالنا ديال l'éducation ديال دابا مع la situation ديال 2000 ولا 1990 ياك غنلقاو que le Maroc il tend à la privatisation de l'éducation. Donc غادي la privatisation de l'éducation. La question qui se pose, pourquoi? Pourquoi? Donc, l'FMI ou la Banque mondiale, généralement, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, parmi les fonctions principales, sans entrer dans les détails, donc, la fonction principale ديالو وكل واحد في l'intérieur ديالو عنده des autres des sous-organismes. ولكن en général la fonction principale ديالهم هما انهم de garantir avec le financement international. Avec le financement international ou endetté يعني يعطيو des dettes les pays etc. Donc supposons par exemple le Maroc خدا un dette من l'FMI خدا un dette في l'FMI ياك و هذاك l'FMI كيعطينا des conditions. Par exemple parmi les conditions كنلقاو la privatisation. Alors دابا كنطرحوا هنا سؤال. Comment la privatisation? Pourquoi أول حاجة هاد l'FMI elle la met parmi les conditions ديال l'accord du crédit ou l'accord ديال هذاك باش اننا ناخذوا هذاك l'emprunt ولا ديك la dette. Elle la met parmi les conditions la privatisation. Et comment il est quand زعما il est quand une question de remboursement
يعني خايف اننا ما نردوش ليه فلوسو اوترومون. كيفاش لا بريفاتيزاسيون كتغارونتي ليه انه دون ان جور غيرجعوا ليه فلوسو اوترو، يعني بون اوتر لوجيك. هي دابا كتفرض عليه الشروط، مثلا ملي كيبغي ياخذ كريدي كتفرض عليه واحد الشروط. ومن بين هاد لي كونديسيون لا بريفاتيزاسيون. ولكن حنا كنسولو سؤال، هاد علاش بالضبط اغ اكزومبل، ولا علاش كنلقاو لا بريفاتيزاسيون باغمي هاد لي كونديسيون؟ لان كاينه لا كونكورونس السي محمد، وكيكون لو برودوي اكثر من فاش كتكون ديال الدوله. مثلا فاش كيكون عندنا بريفي مثلا ديال ليطا ما تيكونش واحد الغوندمون مزيان، ولكن فاش كتكون لا كونكورونس يكون لو غوندمون ديال لي زونتربريز ولا برودكتيفيتي اكثر من فاش كتكون ديال ليطا. وي تري بيان. دونك لا كتشجع على البريفي، كاين واحد الانفستيسمون اللي غادي يقدر نعم. كاين واحد الانفستيسمون بيبليك كيعاون واحد من ناحيه ديال الاستثمار، راه غادي يعاون ليطا من المداخل ديال ليطا. بس هذوك الضرائب اللي كتفرض عليهم ولا ديك المداخل راه كيعاونوا ليطا باش Effectivement, la privatisation, c'est la transformation d'un secteur public à un secteur privé. يعني عوض ما يعطينا دي بيان، يعني إلا قلنا ليدوكاسيون تحولت من البوبليك للبريفي، ما بقيناش كندويو على المدارس العموميه في المغرب، ولا كندويو على المدارس الخصوصيه. دونك هذاك لو بيان ولا هذاك لو سيرفيس اللي كان نون مارشون ولا مارشون سيتادير كوا وي سي محمد، نعم. انا جوج الحالات هي انه كتضمن انه بعد لي ديبونس ديال ليطا على داك لو سيكتور اللي تخصص كيبقاو لي ديبونس الاولى. وي والثانيه كيكون واحد ريسورس اللي كتكون بوتيتر ا لون تيرم، مثلا لي زامبو وزيدو. ايفيكتيفمون. دونك راكم جو بونس راكم فهمتوا. دونك هذيك لا بريفاتيزاسيون كتعطينا دي بيان اللي هما مارشون، هذوك لي بيان مارشون كيتباعوا بان بري، سيتادير غيكون عندنا ان شيفر دافير، هذاك لو شيفر دافير ولا لا فالور اجوتي اوترومون غيكون عليها ان امبو، سيتادير واحد لا بارتي ديال ليطا في داك لو ريفونو. دونك سي كوم سا هذاك لي في ام اي il غارونتي بلي انه ا موين اي لون تيرم غيتغومبورسي عليه هذاك لو مونطون اللي عطانا. Ça marche. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les politiques structurelles de type libéral, أول حاجة l'objectif ديالها c'est de favoriser le fonctionnement ديال les marchés. هذه أول حاجة. وشكون كيديروها les organismes, par exemple les organismes internationaux, par exemple les FMI, la Banque mondiale. Ça marche. Donc, خدينا exemple ديال la privatisation. Donc la privatisation rendre les entreprises qui sont plus productives وكتكون عندنا plus de concurrence. même ما ندويوش غير على لا ديمونسيون زعما بودجيتير ولا ديمونسيون مونيتير ديال هاد لا بريفاتيزاسيون، ولكن ندويو على لا كاليتي، ندويو اوسي لا كونتريبيسيون ديال لا بريفاتيزاسيون على لا كاليتي. دونك لا بريفاتيزاسيون واحد لي سيكتور مثلا الا شفنا جينا مثلا لشي سيكتور اللي فيه غير المدارس، مثلا فيه بزاف د المدارس الخصوصيه، كتلقى لا كاليتي ديال لونسينيومون ولا كاليتي ديال ليدوكاسيون في داك البلاصه كتكون تري تري امبورطونط. بوكو؟ حيت عندنا بليزيور كونكورون تما. Ça marche. Par contre, il a مشيتي à titre d'exemple لواحد المدرسة خصوصية، مثلا مشينا مثلا لطاطا فيها مدرسة خصوصية وحدة، دونك هي غتفرض عليك اللي بغات، دونك عندها الحق انها دير اللي بغات. حيت علاش؟ في الاخر غتجيب ولدك، حيت ما كاينش البديل كما كنقولوا. Ça marche. دونك باغ كونطخ الا كانت مدرسة اخرى وحدها، دونك عندها ان ريسك بانه العام الجاي ولا في لو موا في الشهر الجاي انه واحد دي بيرسون يمشيو ولا ما يبقاوش يجيو ليها. ستادير غاتاسيوري ليهم la qualité ديال لو سيرفيس. دونك ميم لا بريفاتيزاسيون راه عندها امباكت على لا كاليتي. اوسي في لو سيكتور دو لا سونتي، دونك الا دوينا على لا كاليتي خير مثال ولا خير المثال هو السيكتور ديال السونتي. دونك لا كاليتي في لو سيكتور بوبليك ولا في لو سيكتور سانيتير بوبليك ماشي هي لا كاليتي في لو سيكتور سميتو تسنى دير اوبيراسيون في لوبيتال بوبليك تما فين غتموت. باغ كونطخ الا كان عندك فلوس دوما ولا ابخي دوما غتدخل دير اوبيراسيون انت. Ça marche. Donc هنايا كندوي على لا كونتريبيسيون ديال لا بريفاتيزاسيون ياك ديال هاد لا بوليتيك ستركتورال على لا كاليتي. S'il vous plaît, est-ce que c'est clair? 2 ans.
Alors, les politiques structurelles de type interventionniste شنو هما هاد لي بوليتيك؟ هما لي بوليتيك اللي كديرهم الدولة، يعني اللي كديرهم الدولة راسها، يعني ما تسناش من انه يجيو كوم كونديسيون من عند ان اورغانيزم ولا يجيو كوم ان اوردر اكسيتيرا، ما كديرهم الدولة راسها، يعني pour son propre volonté. Donc, à cause du fonctionnement non optimal du marché, l'État est tenu d'intervenir dans les structures de l'économie afin d'assurer quoi? Afin d'assurer le progrès économique et le bien-être des populations. De ce fait, l'État agit par la réglementation, la création du salaire minimum, retraite, etc. Et grands travaux, la nationalisation. Ces nationalisations ont pour mission de prendre en charge des entreprises en difficulté mais indispensables de l'économie nationale et de protéger la collectivité par rapport aux intérêts privés, de doter l'État d'un pouvoir suffisant pour orienter l'activité économique, de contrôler les entreprises stratégiques et d'accroître l'indépendance nationale. Au regard de ce qui possède, il convient de dire que l'intervention de l'État de l'économie est plus qu'incontournable face aux déficiences et au fonctionnement non optimal des marchés. Disons, du capitalisme par les normes qu'il doit édicter et par la régulation, elle est obligée d'agir sur l'économie. Toutefois, elle doit intervenir en privilégiant l'efficacité économique et évitant le gaspillage. Donc l'objectif, autrement dit, là, de les politiques structurelles, c'est d'assurer le progrès, le progrès économique, ou là, c'est d'assurer la durabilité de l'activité économique par plusieurs instruments. Donc, soit des politiques structurelles d'industrie, soit des politiques structurelles qui ont du capital humain, etc. Donc, on a exemple dans le baccalauréat, une politique structurelle qui a la formation du capital humain. ولكن après donc عندها واحد donc بانت على واحد لا ليميت وما بقاتش donc ما نجحش autrement لا échoué. Ça marche. Donc هادو ce sont des politiques اللي كديرهم par exemple l'État. كديرهم l'État lui-même, elle-même. Donc pourquoi? Pour assurer l'activité économique. Donc pour des raisons pour des buts des économiques. Alors quelques théories développées sur les de finances ou de la dépense publique. Alors, عندنا أول loi هي la loi de Wagner. La loi, s'il vous plaît, بداك واش واضح داكشي اللي درنا دابا؟ Oui. Ok. Alors la loi de Wagner, donc selon certaines théories de développer des dépenses publiques, la partie صراحة لا ما عندها باش نفع ولكن نقراوها. Alors la loi de Wagner. داكشي اللي بغيت نقول لك هادشي راه ماشي مهم وقيلا. ما صراحة لا ما عندها باش نفع غير. هو ما عطيناش عليه صح؟ وي صراحة داكشي اللي بغيت نقول. ما قالش لينا هادشي كاع. حتى انا صراحة لا ما كنتش قريتهم ديك الوقت واخا كان نفس الكل باش قريت ما كنتش قريتهم. ليبرال. La politique effective ليكول دو مارشال بالنسبة للليبرال هذا ليكول اللي هضر عليها ماشي حاجة أخرى ما هضرش عليها. ليكول دو مارشال ولكن هنا ما كايناش هنا كاينه ابخي جو بونس. ما عرفت هو هضر عليها. ان توكا بعدا هادشي راه سي ما زوي بيكو ولا ويسمان لابامو سي. Ok, on passe. Donc ça نرجعوا les examens, on discute. Je pense زعما le point fort فين غنكونوا فور في هاد لا ماتيير هو الى سالينا وجبدنا دوك لي كيسيون واحد ديك لا ليست ديال لي كيسيون وبدينا كنديسكوتيو وحاولنا اننا ندير واحد لو رابور ولا واحد دي ريبونس
في ان وورد بحال هكا نكتبوهم يعني دي ريبونس ونبارطاجيوهم بيناتنا اكسيتيرا اي ابخي اون كوريج هادوك لي زيكزام. جو بونس هادي هي لا استراتيجي اللي غتعطينا زعما لو بوين فور في هاد لا ماتيير. صراحة هاد المادة هادي بالضبط كتبغي امتحانات بزاف حيت فيها الهضرة خصك تهضر شحال من حاجة. الوغ سا مارش اون باس دونك ندوزو لو شابيتر 2 دي زارا بقاتنا نص ساعة دونك ندوزو للشابيتر الثاني. سيل فو بلي واش كما عندكم شي كيسيون في سميتو هذوك لي كيسيون اللي كنعطاكم البروف في سميتو لي كيسيون زعما اللي كيكونوا اون جينيرال عندكم في لاطي ديالكم جوست نوطيوهم و ابري نديرو اون ليست ما فاش غنساليو الكور نديرو اون ليست ديال لي كيسيون اي كوم سا اون كومونس ا ديسكوتي كيسيون بار كيسيون ونكتبوهم في وورد اي ابري نمشيو لا كوريكسيون دي زيكزام. دونك مانون غير يعني لي كيسيون شي بلاصه ما مفهوماش اكسيتيرا. دابا واش ما كملتوش هاد الشابيتر الاول لي نقصتو شحال من حاجه هذاك الشيء ما دخلش في الكور ولا شنو؟ سو ني با امبورطون فتيح هداك الشيء ماشي مهم لا ما تصدعي مع راسك. يعني من اش نخدموا لينا من اش بالضبط؟ دابا غنبداو ندو في شابيتر 2 لا تيوري دو لامبو. لا يعني هادشي دابا اللي ماشي امبورطون من اش لي تيوري ديفلوبي سور لي ديبونس هاد بوبليك. لي لوا ماشي مهمين هذوك لي لوا لي لوا بالضبط. Alors l'impôt, donc غنبداو premièrement une définition derrière le concept de l'impôt شو كان ب'impôt و après غنبداو بلي caractéristiques les différentes caractéristiques ديال l'impôt et après عندنا le pourquoi يعني pourquoi on paye l'impôt علاش كنخلصو هاد l'impôt donc les objectifs ديالو l'objectif de financement de redistribution etc. Et finalement, je pense à la courbe de Laffer, pardon, de la courbe de Ibn Khaldun. La courbe de Ibn Khaldun, de l'impôt, le principe de plus d'impôt tue l'impôt. Et finalement, les concepts, c'est comme ça on termine. Après, on résout le chapitre 3. On se remet à le chapitre. Alors, la théorie de l'impôt. Donc, l'impôt, c'est quoi? L'impôt, à votre avis, شنو؟ prélèvement obligatoire Oui, c'est un prélèvement obligatoire. sans contrepartie. Oui, qu'est-ce que c'est? شنو كيعني prélèvement obligatoire? يعني ما عندكش لو شو كتخلص ما Effectivement. عندكش اختيار. Oui, effectivement. يعني واحد الاقتطاع اجباري. Voilà, يعني واحد لا بارتي إجباري خصك تخلصها. Donc obligatoire. Donc opéré par l'État ou les collectivités locales à titre définitif. Donc opéré, شكون كيدير هاد l'impôt ولا شكون كيحطو ولا شكون كي organiser هما هي l'État. Bien sûr, كما قالت madame, sans contrepartie directe. Dans l'objet, l'objectif de l'impôt, c'est d'assurer la couverture des dépenses publiques. Bien sûr, et la réalisation des autres objectifs économiques et des objectifs sociaux. Donc, définition bref, l'impôt est un prélèvement obligatoire non affecté opéré par l'État ou les collectivités locales à titre définitif, sans contrepartie directe bien sûr, et son objectif principal est d'assurer la couverture des dépenses publiques et aussi la réalisation de certains objectifs économiques et sociaux. Alors d'abord, سولنا قال لنا شنو هي النوع افيكسي هي ما كايناش عندها واحد كونتربارتي. non affecté, son contrepartie à la GNA, donc un prélèvement obligatoire non affecté, donc sans contrepartie, donc son contrepartie à la GNA بوحدها. Non affecté, je pense هنا جو بونس غيكون زعما ما كايناش شنو نقصد لكم مثلا لوطو ديال الياس
هو اللي كيتخلص بارتو. فهمتوني؟ يعني ما تكونش ديزافيكتاسيون، ما تكونش مثلا هذا كيخلص واحد لو مونطون، هذا كيخلص واحد لو مونطون، هذا ما عرفتش فهمتوا ليدي ولا لا. حيت هو فاش سول جاوباتو الدريه، قالت ليه جاوباتو واحد الطالبه قالت ليه سون كونتر بارتي، قال لها زعما راه صحيح، هذا هو لا ريبونس. ما سون عرفتش كونتrepartie, وخديتها حتى انا هكا، انا شديتها هكا. sans contrepartie signifiait زعما احنا من بعد غنلقاوه في فوالا. L'impôt n'est pas affecté. هاي les caractéristiques. L'impôt n'est pas affecté, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le montant de l'impôt collecté est destiné à financer le budget public sans affectation préalable. Il s'agit d'une gestion publique dans le cadre du principe de l'unité du caisse, qui est un principe budgétaire de la comptabilité publique appelé souvent l'universalité budgétaire. C'est rien à voir avec la course. وي سي محمد، واخا نقطعك واحد شويه. Oui. هاد نون افيكتي هو ملي كنهضر على قانون الميزانيه ولا شنو هذاك، كيكونوا بعض لي ريسورس كيكونوا محددين في القيمتهم بالضبط. لا داخلين مثلا من واحد البلاصه كيكون اصلا محددين غادي يخلصوا شنو يخلصوا به. يعني هذا ربما هذا هو المقصود بالنون افيكتي. يعني اصلا مثلا كان واحد المدخول ديال واحد الحاجه غادي يمشي للعامل اللي ديبونس ديالو كرو. Oui, oui, merci, j'ai bien compris. C'est-à-dire, راه غير هذاك هو exactement le principe ديال l'universalité اللي قرينا في الفينانس بيبليك. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire مثلا ما كنقولوش بلي راه ليير غيمشي exactement لواحد، مثلا غيمشي لانفستيسمون ولا لا بارتي ديال هذا غيمشي، كنجمعوا كلشي وعاد كنفرقوا عاوتاني كلشي. هادشي اللي بغيتي تقول. يعني الشمولية. Exactement, l'universalité. C'est-à-dire que le montant, avec le montant collecté de l'impôt, c'est l'objectif ديالو هو انه يفينانسي لنا le budget public sans affectation. يعني بلا ما يدير لنا des affectations préalables، يعني بلا ما يافيكتي مثلا يقول voilà que les parties à titre d'exemple ديال يعني لي غوسيت فيسكال اللي عندهم علاقه بليير ولا اللي جبناهم ابارتيغ من ليير راه غيمشيو بور ريغلي على تيتر ديكزومبل واحد لا ديت بوبليك ولا اكسيتيرا. دونك هنايا كندويو على l'universalité de la dépense ou l'universalité budgétaire. C'est-à-dire on collecte tout et après on dépense tout. Ça marche. Donc نشوف les caractéristiques وحده بوحده. Donc l'impôt est un prélèvement. Cela signifie qu'il s'agit d'un transfert de fonds de l'agent qui paye, ou de l'agent qui paye, qui est le contribuable, vers l'entité qui opère. L'entité qui opère les rois lettres. Ce transfert est éversible et définitif. Donc, le transfert est éversible et définitif. Donc, obligatoire. D'abord, je la caractéristique obligatoire. Donc, bien sûr, c'est une légitimité, etc. Bien sûr, qui vient à la puissance publique. Donc, c'est quelque chose de mal et obligatoire. Après, on a expliqué le nom n'est pas affecté, il y a l'universalité budgétaire, c'est-à-dire on collecte tout, après on dépense tout. Donc, quand je mets au couchi, après, quand on dépense au couchi. Donc le montant de l'impôt est collecté, l'objectif ديالو هو انه يعطينا واحد لو فينانسمون، واحد لو بودجي sans affectation préalable. يعني بلا ما نافيكتو préalablement نقولوا فوالا راه هاد لا بارتي غتكون pour couvrir واحد لا بارتي ديال لي ديبونس ولا اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك ندوي على لو برينسيپ ديال l'universalité. Et finalement عندنا l'impôt est sans contrepartie directe. C'est-à-dire هذاك la personne physique ولا la personne morale اللي كيخلص l'impôt, il n'a pas le droit d'exiger des avantages directs et des services immédiats en contrepartie des sommes acquittées. يعني ما يتسناش انه يشد واحد لا كونتربارتي من داكشي اللي كيخلص. s'il vous plaît واش هاد لي 4 كاركتيرستيك واضحين؟ سينون نعاودو نديسكوتيو. Alors en bref, قلنا que l'impôt c'est quoi? L'impôt c'est un prélèvement obligatoire non affecté, sans contrepartie définitive,
pour but d'assurer les dépenses publiques et la réalisation de certains objectifs liés économiques et sociaux. Ah, donc, شفنا que on a quatre caractéristiques des impôts. On a première caractéristique, première caractéristique, pardon, et quoi? Et que l'impôt c'est un prélèvement, c'est un prélèvement. Donc c'est un prélèvement, c'est-à-dire il s'agit d'un transfert qui émule le contribuable vers l'entité qui opère dès que le prélèvement l'État. Deuxième caractéristique, les prélèvements obligatoires. Donc les prélèvements kangoulora, ils sont obligatoires. Pourquoi? Ils sont obligatoires حيتاش عندهم يعني كيجوا à partir من واحد la puissance publique. Donc كاينه derrière derrière ديالهم كاينه une puissance publique. Et après, on a l'impôt n'est pas affecté, c'est-à-dire on collecte après on dépense tout. Donc on a le montant de l'impôt est collecté, mais qui est destiné préalablement pardon, pour couvrir la dépense déterminée. Ça marche? Et la dernière caractéristique, que l'impôt est un prélèvement, bien sûr, qui est sans contrepartie directe. C'est-à-dire que les personnes physiques et morales qui ont acquitté l'impôt, ils n'ont pas le droit d'exiger des avantages directs avec le service. Ça marche? Ou même avec la somme versée. Mais ici, on peut parler de la contrepartie indirecte de l'impôt, non? Oui, bien sûr. L'impôt généralement, qu'est-ce qu'on a? Une contrepartie indirecte. واحد كيخلص لامبو ماشي واحد بحال ما كيخلصوش. علاش؟ نعطيو بغات تقول لك لامبو كاين، بغات تقول لي لامبو كاين لامبو ديريكت وانديريكت، يمكن هادشي اللي بغات تقول لي. انا اللي فهمت كو بغات تقول لي بلي انه هذا لامبو ممكن يكون عنده دي كونتربارتي اللي هما انديريكت، ولكن كيف الضريبه كيخلص الضريبه على الدرا ولا شي حاجه. لا كنهضر على لا كونتربارتي من الصوم ديريكت كيتقطعوا لك ما كتشوف مزيان. دابا غير باش نكونوا واضحين، واش بغيتو تدويو على لي تيبولوجي لا كنهضر على لي كونتربارتي. لا كونتربارتي ديريكت ماشي هي لا كونتربارتي انديريكت. ايفيكتيفمون داكشي اللي فهمت انا. دونك لا كونتربارتي ديريكت ما كايناش في لي زامبو. وي كومون لا كونتر هي كدوي على لا ديفيرونس، يعني قالت بلي ان لامبو بوسيبل انه تكون عنده اون كونتربارتي اللي هي انديريكت، باغ كونتر ما عندوش كونتربارتي ديريكت. وقلت ليها جو سوي تو افي داكور. بوركوا؟ حيتاش لامبو باش تخلصوا في واحد لو مومون وتسنى لا كونتربارتي يعني في داك لو مومون نو، ولكن il se peut انه يكون عندك دي كونتربارتي ابخي اللي هما دي كونتربارتي انديريكت. ماشي هادوك لي كونتربارتي ماشي حيت تخلصي لامبو نو، حيتاش عندك واحد كيما كنقولوا عندك واحد الكاركتيرستيك. يعني هاخد اكزومبل مثلا في لا سيتواسيون ديال كوفيد، مثلا هادوك لي سيبفونسيون اللي تعطاو لي بيتيت لي مويان زونتربريز ياك لي بي ام او، هادوك لي سيبفونسيون ما يمكنش نعطيوهم لواحد ما كيخلص اصلا لي زامبو من قبل. Ça marche. Donc, c'est une contrepartie indirecte. Ça marche. Donc, c'est pour cela où là, le montant de les subventions كيختلف على حسب شحال كتخلص في الياس ولا شحال كتخلص في الياغ. دونك هادي سون دي كونتربارتي انديريكت. دونك واحد كيخلص اكثر ماشي واحد كيخلص اقل. Ça marche. Donc هنايا كندويو en bref l'impôt il se peut انه يكون عنده des contreparties indirectes ولكن impossible انه يكون عنده des contreparties directes. نقدروا نهضروا هنا على لا سي ان اس اس باغ اكزومبل. Oui, comme exemple. لكن جو كخوا الحاله ديال لا سي ان اس اس راه فيها لي بريستاسيون ودرجه اخرى، ماشي الحاله ديال لي زامبو فيها لي كوتيزاسيون. هو وي يعني داكشي اللي قلتي فريمون كاين مي احنا سيتينا غير ان اكزومبل جينيرال. يعني فوالا يعني ديك لا ديفيرونس انديريكت ديريكت ديال لا كونتربارتي مي في لي ديتاي ديال لا سي ان اس اكسيتيرا. دونك نتوما تعرفوا انا جو سوي با زعما سالاري ما عرفتش فريمون شنو كيطرا لداخل.
s'il vous plaît غير بعدا واش يعني la différence ما بين contrepartie directe و contrepartie indirecte واضحة. Oui, mais il est clair. Ok. Alors, j'ai dit. Alors, donc, la partie suivante, et pourquoi on paie l'impôt. Donc, pourquoi on paie l'impôt. Des arguments. Donc, يعني علاش حنايا كنخلصوا هاد l'impôt. Donc, pourquoi. C'est l'objectif. Alors, des arguments d'ordre politique, financier, social, religieux ont été annoncés, mais aucun individu n'est vraiment convaincu de la nécessité de payer l'impôt, surtout s'il liait cette question avec celle de la répartition des impôts et celle des dépenses publiques. L'idéal pour ces en contribuables serait de vivre dans une société sans impôts. Différents arguments ont été présentés pour convaincre les contribuables à la fatalité d'impôts. Pour la, donc l'impôt est un devoir religieux ou vous de la solidarité entre les musulmans. Donc هنا شنو autrement شنو كاين هنايا دونك بحال كيعطينا هاد بحال كيجاوبنا على هاد لا كيسيون selon plusieurs approches. مثلا l'approche religieuse. Donc l'approche religieuse, l'impôt c'est quoi? Elle représente une solidarité entre les musulmans, etc. مثلا l'approche économique. Donc voilà. يعني هي واحد الواجب ديني خاصك تضامن فيه بحال الناس. ماشي واجب ديني زعما في لا رياليتي هادشي غير زعما سولون ديك لابروش ريليجيوز يعني وي عرفت داخل في التضامن. وي داكشي اللي بغيت نقول. وممكن انه يكون عندها هاد لوبجيكتيف ايكونوميك. وي كتجيسيفي دابا لي طاب تجيسيفي كتقول لك زعما علاش لي زامبو نقدروا نقولوا بان ليديال سي كدولة مسلمة كيكون واحد التضامن بيناتنا، خاص اللي لاباس عليه يتعاون مع الدرويش. اللي لاباس عليه يخلص الضريبة باش يستافد من الدرويش. ولكن راه لي زامبو راه ما كاينينش غير راه لي زامبو ما كاينينش سولمون في لي بي مسلمون، راه كاينين بارتو دون لو موند. وي جينيرالمون راه حاجات حتى اللي ماشي مسلمون. ولكن عادي زعما انا الفينونس بيبليك كنقراو في المغرب ماشي كنقراو في ايطاليا. مثلا الفينونس بيبليك ديال المغرب. En tout cas, pourquoi on paie l'impôt? Pour plusieurs raisons, pour plusieurs objectifs. Des objectifs, des objectifs sociaux, religieux, financiers, économiques, etc. Donc, كل approche que tu trouves comment, la façon, sa propre façon pour répondre à la question. Alors, l'objectif de l'impôt, c'est quoi? On peut assigner à l'impôt trois objectifs. Donc, le premier objectif, financement des dépenses publiques de l'État, l'objectif de la redistribution et l'objectif économique. Donc, c'est les objectifs de l'État, pardon, de l'impôt, l'objectif de financement, le financement des dépenses publiques de l'État, ou l'objectif de la redistribution, ou l'objectif économique. Alors, l'objectif de financement de dépenses publiques, غير من تيتر غيتبان l'explication اللي غنقدر نعطيه هنايا. Juste il se peut انه يكون عندنا دي بروبليم ديال ريفليكسيون اكسيتيرا مي يعني ناخذوا غير دي كيما كنقولوا دي بوين يعني لي تيتر ولا لي تيري. Alors, c'est un objectif classé de l'impôt puisque la fiscalité a pour objectif principal d'assurer le financement des services publics. Donc, l'objectif de la fiscalité ou l'objectif de l'impôt, assurer
l'assurer les financements des services publics. Ce sont donc les choix de société faits par les citoyens qui doivent déterminer le niveau des prélèvements fiscaux. Cette conception financière de l'impôt doit avoir l'objet de procurer de recettes pour les pouvoirs publics. La couverture des charges publiques par l'impôt doit être organisée de manière à ce que cette dernière ne doit pas influencer les contribuables dans leurs choix économiques et juridiques. Donc, on a بحال بداو يدويو على la courbe de Laffer ou la courbe de Ibn Khaldoun. ياك. Alors l'objectif en général là, en bref, من هذا l'objectif ديال الفينانسمون des dépenses publiques que يعني le but l'objectif de l'impôt هو انه يعطينا واحد لو فينانسمون ديال لي سيرفيس بوبليك. هذاك لامبو كيعطينا الى عقلتو غير على لي كاتيجوري ديال لي غوسيت ولي كاتيجوري ديال لي ديبونس جاو على هاد لا كيسيون. لامبو سي كوا كيعطينا لي غوسيت فيسكال. هادوك لي غوسيت فيسكال اترافير لو برينسيپ دو لونيفرساليتي كيمشيو للتخوا كاتيجوري ديال لي ديبونس بوبليك اللي هما les dépenses d'exploitation, d'équipement et de la dette extérieure, de la dette en général. Ça marche. Donc le deuxième objectif, voilà l'objectif de redistribution de revenus. Donc parmi les fonctions de l'impôt, il représente la mécanisme de la bonne redistribution de revenus. Donc l'objectif de la redistribution est de réduire les inégalités sociales. Voilà. Donc, هنايا فين نقدروا نطرحوا ديك السؤال ديال قبيله. Comment l'impôt permet de réduire les inégalités sociales à partir من l'objectif الثاني ديالو اللي هو la redistribution des revenus. C'est-à-dire comment la redistribution des revenus permet de réduire les inégalités sociales. La redistribution des revenus à travers l'impôt bien sûr كيفاش كتمكننا اننا نديروا la réduction des inégalités sociales. Mais il est difficile de passer des principes généraux de la justesse sur le degré de l'inégalité. Cela signifie que l'objectif de réduction des inégalités par l'intermédiaire de l'impôt reste vague. Donc là, je te les exemples اللي عطينا قبيله sont très vagues. يعني ما كايناش واحد لا ديناميك اللي هي plus précis ديال l'impôt. Voilà راه مثلا عندي هاد لي غوسيت comment je peux réduire l'inégalité de façon précise بهذا لو دوغري بالضبط فهاد لا كاتيجوري بالضبط. دونك ما كاينش عندنا واحد لا بريسيزيون. عندنا توجي واحد يعني لا زون اللي هي ان بو فاغ. Ça marche. Le troisième objectif شنو هو l'objectif économique. L'objectif économique de l'impôt شنو هو c'est normalement هنايا l'impôt permet à l'État d'intervenir dans la vie économique et sociale d'un pays. Donc la création et l'annulation de l'impôt, l'augmentation de le poids de l'impôt, et ce dans l'objectif de favoriser et défavoriser un bien, un secteur d'activité ou un groupe de personnes. Favoriser ou défavoriser? واحد la question أخرى هنايا. كيفاش l'impôt كيمكننا أننا نفافوريزيو واحد لو سيكتور d'activité économique ولا كيفاش لامبو كيمكننا اننا نفافوريزي واحد لا كاتيجوري ديال لي بيرسون. كيسيون ناخذوا ليكزامبل ديال لي سيكتور ايكونوميك. كيفاش مثلا لامبو كيمكن ليا اننا نفافوريزي ولا نديفافوريزي واحد لو سيكتور ايكونوميك. شي واحد يعطيني اكزامبل باش نفهمو. وي سي محمد. وي سي انا واقيلا كيهضر على ديك لا بوليتيك دو غولونس اي لا بوليتيك ريستريكتيف. ايفيكتيفمون ارتيستمون كذا هنا. ايفيكتيفمون ممكن تعطينا شي اكزامبل. هذاك لي زيكزامبل اللي صعاب. اوكي سي مثلا الا بغيتي مثلا الشركات باش يديروا برودكسيون كينقصوا لهم في لي زامبو.
ولكن باش تعطيني اكزومبل باش تجاوبي على لا كيسيون. قولوا لي اش من نوع ديال الشركات مثلا نقدروا باش نفافوريزيو لو سيكتور اغريكول. لي زونتربريز اغريكول غنديروا لهم مثلا واحد الاعفاء ضريبي مثلا بواحد لو كل كاع بورسونتاج. ما كيحكم كل كاع يمكن ما ما فين الضرائب لا Le secteur agricole généralement في la fiscalité كنلقاوه لو سيكتور agricole est le plus je dirais est le plus لا كاينين الشركات الكبار يعني كيخرجوا لا فيسكاليتي ولكن لو بلوبار كتلقاهم دي بوتيت اغريكولتور اكسيتيرا دونك كيكونوا خدامين في لافورميل اون جينيرال يعني لافورميل راه ما كيخلصوش لي الضرايب. ولكن نهضروا مثلا في الكوميرس باش نفافوريزيو لو كوميرس نقدروا اننا نديروا واحد لابيس ديال مثلا مثلا واحد الانسترومون ديال لامبو ولا اكسيتيرا لابيس ديال لياس مثلا. نقدر نهضروا هنايا على ديك لو كوميرس هم؟ دوك لي زامبو لي كوميرس ميرسي دونك مثلا لي كوميرس لابيس مثلا ديال مثلا لي دغوا الديوان باش اننا ولا مثلا ندخل واحد لابارتي ولا ليكسبور ولا امبور ياك باش نفافوريزي اتيتر ديكزومبل لي زيكسبورطاسيون في المغرب نقدر نهبط لي دغوا الديوان ولا باش نفافوريزي لي زامبورطاسيون باش اننا لي زاجون ايكونوميك امبورطيو بزاف ياك واحد الشركه مثلا كدير لامبورطاسيون باش تقدر تامبورتي بزاف وتبيع بزاف خصنا نهبطوا لها لي دغوا الديوان. دونك سي كوم سا كنفافوريزيو هاد لو دغوا الديوان سي كوا راه سي ان امبو دونك سي واحد لوغوسيت فيسكال دونك حنا نقصنا واحد لاغوسيت فيسكال باش كنونكوراجيو ولا كنفافوريزي واحد لو سيكتور داكتيفيتي. دونك سي كوم سا هادي هي زعما ان بوتي اكزومبل باش تفهموا هاد لا بارتي. الوغ اون ساريت ان شاء الله ونكملوا بعد غدا. دوما عندنا حصه ديال غدا صراحه لا عندي لي كور اون بريزونسيال نقدر نتعطل نجي ونص ل 10 ونص دونك نبداو غدا مع 10 ونص نخدموا اكزام ديال ليكونوميتري. سا مارش ان شاء الله. يا انا صيفط لكم البروغرام ديال السيمين. جينيرالمون عندنا حصه غدا وحصه بعد غدا الاربع بعد غدا اييه لو جودي لا الجمعه السبت الحد. شكرا سي محمد جزاك الله خيرا. مرحبا سي جوان. انا نصيفط لكم البروغرام دابا باش كاع نكونوا بريسي من دابا. هذاك الحد غير حيدو نحيدوه الحد غير حيدو إلا متفقين الإخوان بغينا نخدمو في لي زيكزامان ديال اش بي او ولا شي حاجه. اوكي سا مارش دونك نخليو شي حاجه خفيفه وصافي. Merci, bonne nuit.